dolo thang tong nai bono semano maro nai bono si busi kan nang nai ha hangka berak kater mone haya ke tabok sing je sebelum lai nai ara ni indro ni no ang buni je thang nai tabok omo haike mi afro horo ana ke bo sa ka ke horo sang phai kam অথচ মি আপনার 3টা 3:30 গত আং হুনাবলা আতো যেখান যেখান খা লগে লগে আনো সা খাকে দেশাং খামুক ওকে লগে লগে মি আপনার অ্যাকশন খামু ওকে হ্যাঁ আরে কল খাইবা আং নিরনো কাইসা তুই দংয়াবলে আনো মাই হাকাইছি তার পৃথিবী কই বড় করি থ আত্রাবলাতে কোন বড় করি দে তোর পার্টি কে কোন বড় করি দে और सिसी नि मामला से प्रॉब्लम नहीं दे हाय रामपदन फुल खलाई मालिया के मालिया बले हि तंगु नांखा के बिंदर नाम साजक बले बाइक बा रहि पास रह दे सार हो दिनैना अन्य समय जेमन तमान हाया साया उपर जन रामपदन मुइता खलाई दिनैना साफर नंफ्रा आं सामं नांगिया किंतु म हाय हाय उपर आनो निरो मुइता मा दि बार बार सावो ओके एफआर मा सार निके साबो इस बोबाला रोल हना बले तिन हना बले वो मिया फिर स्रो उति तमने मिया प्रभु सबा सबा याचा गया teman yang yang ni jalan yang besar kan order mate ko busi kita salai sana ko cek mesar thang ha naile hata khum khari ano tokon saile ha do khana gara sate ko mo hai khai ta hai ta order ko sarang sing anung sini gede bumle bumangsia ngen bum ro naigra di bum sagre tang ni bo omo busman busi gotona ke thung pare bu boni bu pha boni bu mong seba seba u bolong huijak thung pare bar khayoi please khai do bai ta ke yok mani no biang ti pep lai yok dai bo kham eresing sinai abo ko umgo tini ni bisingo maron hai si tabu no saya u bu mong sike unro ni bising thang oro bising ni thang sai re ne ke baklai kharbi onai ai khai ko oro subla bisa u ya thai ko mri ba bisa nai tang ko kolok sai ni be sai ko ni onai ba ba khai sai hai ya ni sa bana ke boro oro ni chitongbo aku barbar nong parau kasi sai khina rabla oro phai si loge si uni rong ni saya hi food bai si hoi ro jang man si oro kham ko no tang rai mar nai honai si ni parane boros komple ha kana are tai siang nei la basi si tai tu ke tongbo oro ni ob dite chodri phai sabai bro ni ane party hona kham oro smart nai hoka ni dolo to tong do sala ha Hani bang ne kata bung soro lah ha baro bono ronai boni ani moto baro khlai ne hani bang ne ani no so samkom ani no so samkom ani je tamon rai te bon duri joto no aya ba sai honai jara chiri kan to ta tamai to kono bung mama ne pore ne baro joto tiang to bi saka ke ঠিক আছে SDPU, SDM, SDF borok আলোচনা মাধ্যমে বরক সিদ্ধান্ত খাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত খাই ও জাগাও ইভিকশন খাইলে উচ্ছেদ খাইখা খাইমানি পরে বরক নক বাইবো তাবকবো উন্নকনি কফলাই থাংয়াখে হাসো ফাইও খেই খাইই চিনি লুকুনি বরক 150 থেকে 200 পরিবার বড় অর জাগাও সামুং খাইনি থাংখেই বুথারানি সুথারানি বহাই অস্ত্র শস্ত্র রামদারক তৈ বিভিন্ন অস্ত্র বাইরেনি আমরক তৈ ফাই সিনিয়া বরক বাইরেনি हम इस्लामिक रग्न जेहादी रग्न तबवै और थोर फाई अनेक किसु षड़यंत्र खाइतौ मन जों पुलिस प्रशासन एसपी साइन्थन जों पिटिसन रहितौ ताबक सिनि सामुं खायनि अनेक किसु डिस्टार्ब नांतौ हा उ जागा बान पर्यन्त आथुं खुक्साई रहिं पाइजाक लाइखा 2,65,00,000 টাকা নিজে প্রজেক্ট মানে ওরা ফসল ফলন কাইজাক ঠুং ধ্বংস খাই রোজার লাগে এমন বাগে जों ইয়াগো আইনো বায়োলেট খাইয়া খতাবক যাতে কিন্তু বরক চিনি উপর বায়োলেট খাইই তিনি ওর জায়গা যে রাস্তা অবরোধ মাখাই মানে অর্থংখা মিয়াফর চিনি রায় খামা লোকনি ইন্দ্রহরি জমাতিয়া मणि बुफा बुमुङ ब्रज गोविन्द जमातिया लेट उदयपुर नि अफिस नि सामुङ खाइ बनि नव फिरक फाइफिर सिनि प्रोजेक्ट नि सिमना बन कुमारी गानार बरक मुसलमान रक प्राय 13-14 जन मत बलंग गेराउट खाइ बरक सुपा आसौइ कासै तगलाई आहत खाइ याक बा याफुङ बाइ सबाइ तग रका हाइनि बाङ बन अविलम्बे बन अति सत्तने गिरफ्तार खाइलाङ टुङि तिनी उ लाव अवरोध खाइजाखा अंके तिनी पुलिस प्रशासन बु गसै नखा बरन गिरफ्तार खाइनै बरन
এই কম সময়নি বিসিং গ্রেপ্তার খাইনি বড় আমো খাইকা তাই কাইসা ডিমান্ড দङ उ জাগাও তাবক বড় বাসাই থাইয়া খকে সচরাচর আরো জাগাও প্রজেক্ট বিসিং তংখ বড় না বাহাইনো ডিএম সাহেব এসপি সাহেব ডিএফও সাহেব বড় না অনুরোধ খাইনাই उ মনো उ যে আর জায়গা ইলিগেল অকুপাইড বাংলাদেশি মুসলমান রক আরো যে আমো বেআইনি ভাবে দখল খাই দং খাইমানো বড় ইভিকশন খাই রহলাংতং হি বনবো আং তেকা আহ্বান দङ মনো বড় কিছু সময়নি বিসিংনো বড় বড় সামুং চারে লাংতং দুইবার যাহাই নোটিস জাক ফিল হাম বড় আমো কারবাইন ফিনাইखौ পুরা বরকनो नक न सबाय एकदम ट्राक दावि हुक साइड लां यासा আমो थांयांनाय कारण बरक इलिगेल भाबे जखाफि माने बेआइनि तंला संविधाननि रुल सुप्रीम कोर्टनि रुल हाई कोर्टनि रुल डिस्ट्रिक्ट कोर्टनि रुल बनो उ मुसलमान रक अरन इस्लामिक सात परिवार मुसलमान या बकी संविधान माने यानो के तमा हु देश नि बरो देशद्रोही हुनो देशद्रोही बनो अति सत्य ग्रेप्तार कारी जेल दानी माटंगी मनो सिंतिनो रास्ता अवरोध खायो